नाज़रीन, एक बात की तो समझ नहीं आई। एक तरफ तो आयरा को इतनी ज़हीन लड़की दिखाया गया था, वो बिजनेस में हर चीज में कैसे कामयाबियां हासिल करती, और दूसरी तरफ इतना बेवकूफ मंसूबा जो उसने अपने ससुर के खिलाफ बनाया। आयरा ने तो बिल्कुल मोहल्ले की फपे कुटनियों वाला काम किया। उसे क्या लगता था कि इतने मामूली से मंसूबे से वो आसिफ साहब जैसे शानदार शख्स को हरा देगी। और आसिफ साहब बाय द वे ससुर कम डॉन ज्यादा लग रहे हैं। जिस तरह वो कह के लगाते ना, बिल्कुल डॉन वाला तासुर ही होता है। और वो आयरा के साथ दुश्मनी में इतना ज्यादा आगे क्यों बढ़ रहे हैं। और नाजरीन, आपके जहनों में भी ये तजस्सुस होगा कि आसिफ साहब ने आयरा को कमरे में बंद क्यों किया। वीडियो के एंड में हम आपको ये बात बताएंगे कि आयरा को बंद करने की क्या वजह है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम बात करने वाले हैं मैं ड्रामा की एपिसोड 28 और आने वाली कहानी के बारे में। मैं ड्रामा की हर एपिसोड सस्पेंस से भरपूर हो चुकी है। शुरू की काफी किस्तों में तो ये ड्रामा बहुत ही ज्यादा बोरिंग था, लेकिन अब तो बहुत मजा आ रहा है। लेकिन अब इतना भी मजा ना दे, अब इस ड्रामे को खत्म करें, वरना इस सस्पेंस से भी हम बोर हो जाएंगे। नाजरीन, रेहान के दिल में आयरा के बारे में नफरत तो होती ही है। आने वाली एपिसोड में आप देखोगे कि वो इस घर में आएगा। इससे पहले कि आसिफ साहब आयरा को कमरे में बंद करें, आयरा और रेहान का सामना होगा। रेहान हमेशा की तरह बदतमीजी करेगा आयरा के साथ, और आयरा भी उसको मुंह तोड़ जवाब देगी, यहाँ तक कि उन दोनों की हाथापाई हो जाएगी। वो आयरा का हाथ पकड़ने की कोशिश करेगा। ये सब हो ही रहा होगा कि ऊपर से आसिफ साहब आ जाएंगे और रेहान अपने किसी मकसद में कामयाब नहीं हो पाएगा। आयरा गुस्से से अपने रूम में चली जाएगी, तो वहाँ पे आसिफ साहब कहेंगे कि इस तरह की घटिया लड़कियां जिस घर में होती है वहाँ का माहौल ऐसे ही खराब होता है। बजाय इसके कि वो रेहान को कुछ कहते समझाते, आयरा को तो वो अपनी बहू तस्लीम ही नहीं करते, इसलिए उन्हें बुरा ही नहीं लगेगा और रेहान वहाँ से चले जाएगा। आसिफ साहब नौकरों को कहेंगे कि कमरे का दरवाजा बंद कर दो, लॉक कर दो और चाबी मुझे दे दो। आयरा का फोन तो वो पहले ही उठवा चुके होते हैं। नाजरीन, दूसरी तरफ आप देखोगे कि मुबशरा मोहब्बत के पूरे जाल फेंक रही है उस पर। इस वक्त का वो भरपूर फायदा लेना चाहती है। वो अपने बिजनेस ट्रिप को हनीमून ट्रिप में बदलना चाहती है। जैद चूंकि पहले भी उससे मोहब्बत कभी करता था, लेकिन मुबशरा के इंसल्टिंग रवैये की वजह से वो इससे पीछे हट गया था। उसे अभी तक ये यकीन ही नहीं आ रहा होता है कि मुबशरा सचमुच में बदल गई है। और नाजरीन, ये हकीकत भी है, मुबशरा तो सिर्फ ड्रामेबाजियां कर रही है, एक्टिंग कर रही है, धोखा दे रही है, अपने आप को भी दूसरों को भी। अगर आपका भी ये ख्याल है तो ये ख्याल गलत है। मुबशरा को वाकई जैद से मोहब्बत हो चुकी है और वो अब सचमुच जैद के लिए सब कुछ करने को रेडी है। लेकिन वो कहते हैं ना कि इंसान जो कुछ भी कर ले उसकी फितरत तो उसमें रहती है ना, तो वही बात मुबशरा की है। वो तन्हाई का फायदा उठाते हुए हर तरह से जैद को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने की कोशिशें करेगी। और दूसरी तरफ आप देखोगे कि जैद बार बार आयरा से राब्ता करेगा, लेकिन आयरा फोन नहीं उठा रही होती, क्योंकि फोन तो उसके पास होता ही नहीं, फोन तो उसके ससुर ने ले लिया होता है। तो जैद फिर अपने वालिद को फोन करेगा कि आयरा मेरा फोन नहीं सुन रही, आप मेरी उससे बात करवा दीजिए। तो आसिफ साहब आगे से झूठ बोलेंगे कि आयरा यहाँ पे नहीं है, वो अपनी भाभी के पास है। नाजरीन, इसका सीधा सा हल है कि उसकी भाभी को फोन कर ले, लेकिन इस मसले को थोड़ा सा उलझाया जाएगा। और दूसरी तरफ आपको बताते हैं कि आसिफ साहब ने आयरा को कमरे में क्यों बंद किया। आसिफ साहब अब आयरा को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करना चाहते। ये तो वो कई दफा खुल के कह ही चुके हैं, लेकिन अब तो वो चाहते हैं कि हर सूरत इस घर से निकल जाए। आयरा ने जो घटिया प्लानिंग की होती है ना, उसके नाकाम होने के बाद आसिफ साहब उस औरत को तो माफ कर देते हैं और खामोश हो जाते हैं, लेकिन उनकी खामोशी बिल्कुल समंदर की तरह होती है जिसके अंदर तूफान होता है। आयरा चीखे चलाएगी कि दरवाजा खोलो, तो वो नौकरों को कहेंगे कि अपने कान बंद कर लो, इग्नोर करो उसकी आवाजों को, और ऐसा ही होगा। नौकर तो वो जो हुक्म देंगे वैसे ही करेंगे ना। आसिफ साहब आयरा को काफी ज्यादा तंग करने के बाद उसे कहेंगे, उसके कमरे के बाहर आके उसे कहेंगे कि तुमने बहुत मनमानियां कर ली, तुमने पैसे चाहे तुम्हें दे दिए गए थे, तुमने जो चाहा, बल्कि इस घर में भी हम ले आए, लेकिन तुमने फिर भी ये घटिया हरकत की मुझे नीचा दिखाने के लिए। तुम्हें पता है कि मुझे कोई नीचा नहीं दिखा सकता। आसिफ साहब गरूर और तकब्बुर से तो भरे ही होते हैं। वो उसे कहते हैं कि तुम मुझसे वादा करो कि जैद के आने से पहले तुम इस घर से चली जाओगी और जैद को कुछ भी नहीं बताओगी, और जैद से डिवोर्स का मुतालबा भी करो और उसे खुद सारी हकीकत बताओ कि तुमने ये सब किया और तुम किस लिए उसकी जिंदगी में आई, ताकि वो तुम्हें खुद ही छोड़ दे। अगर तुम ये सब मेरी बातें मानोगी तो मैं तुम्हें निकाल दूंगा। लेकिन नाजरीन, इससे पहले कि आयरा कुछ फैसला कर पाती, कुछ कहती, आपको दिखाया जाएगा कि जैद उधर से बहुत ज्यादा परेशान
پریشان ہوتا ہے کہ اس کے پاپا بھی بات نہیں کروا رہے. وہ اس کی بھابھی کو فون کرتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ آئرہ وہاں بھی نہیں آئی. تو وہ فون کرتا ہے اپنے باپ کو کہ آئرہ وہاں نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا وہ کہاں ہے. تو زید بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے. وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے واپس آ جاتا ہے. تو یہاں پہ جو وہ منظر دیکھتا ہے نا کہ آئرہ کمرے میں بند ہے تو وہ بہت پریشان ہو جاتا ہے. ناظرین وہ فوراً سے آئرہ کو باہر نکالے گا. آئرہ بہت زیادہ روئے گی تو وہ اپنے باپ کو کہے گا کہ آپ نے آئرہ کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا. تو وہ کہیں گے کہ تم خود آئرہ سے پوچھو کہ میں نے ایسا کیوں کیا. تو ناظرین یہاں پہ آئرہ سب کچھ تسلیم کرے گی اور زید کو کہے گی کہ یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, میں نے ہی یہ سب کچھ کیا, لیکن یہ سب کچھ کر کے بھی میرے بھائی کی موت کا ازالہ تو نہیں ہوا نا. نہ میں تم سے محبت کرتی ہوں اور نہ اس گھر میں رہنا چاہتی ہوں. وہاں پہ وہ بہت ہی زیادہ نفرت کا اظہار کر دے گی. زید اسے کہے گا کہ آئرہ تمہیں کیا ہو گیا, تم ڈسٹرب ہو, مجھے بتاؤ کیا مسئلہ ہے. لیکن آئرہ وہاں پہ کہے گی میں تھوکتی ہوں تم پر اور تمہارے گھر پر, مجھے نہیں رہنا یہاں پہ, تم مجھے ڈیورس دے دو اور میں یہاں سے جا رہی ہوں. وہاں پہ مبشرہ بھی کافی زیادہ ناٹک کرے گی آئرہ کو روکنے کے لیے, لیکن اندر سے تو وہ بہت زیادہ خوش ہوگی. تو ناظرین یہ سب کچھ کہہ کے آئرہ یہاں سے چلی جائے گی. زید کے ڈیورس نہ دینے پہ وہ اس سے خلا مانگے گی. زید اتنا زیادہ یہاں پہ ڈپریس ہوگا اور مبشرہ اتنا زیادہ اسے سپورٹ کرے گی, اسے ذہنی سکون دے گی. زید کو دل سے تھوڑی بہت محبت تو مبشرہ سے ہو ہی چکی ہے, لیکن ناظرین یہاں پہ مبشرہ بھی اب دل سے اسے چاہنے لگی ہے. اور یہ سب بالکل لاسٹ ایپیسوڈ میں ہوگا. زید پھر سے پلٹ کے آئرہ کی طرف جائے گا, لیکن اب کے آپ دیکھو گے کہ آئرہ نے کسی اور کے ساتھ دوستی کر لی ہوتی اور نیا کریکٹر اس ڈرامے میں ڈالا جائے گا جو کہ آئرہ کے ساتھ ہوگا. اور آخر کار زید کو اسے ڈیورس دینی پڑے گی, کیونکہ آئرہ اسے بولے گی کہ تم مجھے ڈیورس دو تاکہ میں دوسری شادی کر سکوں. لیکن ناظرین آئرہ نے دوسری شادی نہیں کرنی ہوتی. یہ سب کچھ وہ زید کے لیے کر رہی ہوتی ہے. یہ سب کچھ وہ زید کی محبت کی وجہ سے کر رہی ہوتی تاکہ زید اپنوں میں واپس جا سکے. اسے پتا ہوتا ہے کہ آصف صاحب اسے کبھی بھی بہو تسلیم نہیں کریں گے, اور اس نے اپنی بھائی کی موت کا بدلہ لینے کی کوششیں تو کی لیکن اسے ذہنی سکون نہیں ملا, اس لیے وہ واپس لوٹ گئی. اور اسے پتا ہوتا ہے کہ جب تک یہ سب غلطیاں نہیں کرے گی تو زید کے دل میں اس کے لیے نفرت نہیں پیدا ہوگی, وہ اسے کبھی بھی نہیں چھوڑے گا. تو ناظرین جب زید واپس پلٹتا ہے مبشرہ کے پاس تو اس کے دل میں آئرہ کے لیے نفرت ہوتی ہے, کیونکہ اس نے آئرہ کا ایک بہت ہی بدلا ہوا روپ دیکھا ہوتا ہے. مبشرہ اس کو بہت ہی محبت سے ویلکم کرتی ہے. اور لاسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھو گے ناظرین کہ مبشرہ آئرہ کے پاس جائے گی اور اسے کہے گی جیسا کہ وہ ہمیشہ ہی کہتی ہے کہ میں مبشرہ جعفر ہوں, میں نے جو چاہا وہ کر لیا, زید کو تم سے چھین لیا. تو آئرہ بولے گی کہ تم نے چھینا نہیں, میں نے خود تمہاری جھولی میں ڈالا ہے تاکہ زید کو اس کی خوشیاں مل سکے اور وہ اپنوں میں رہ سکے. تو یہاں پہ ناظرین مبشرہ کو پتا چلے گا کہ محبت اصل میں کیا ہوتی ہے, اور اس نے تو ساری زندگی میں ہی گزار دی. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے. اللہ حافظ.